राधे राधे। आज आम मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवतर तृतीय स्कंद। चलतु आरंभ करिबा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 19 अध्याय। देवहूतिरुवाच। भोनाथ प्रभु भगवान कहतु परमार्थ ज्ञान। जे ज्ञान भक्त प्रकाशई अज्ञान तिमिर नाशई। महत आदि से प्रमाण प्रकृति पुरुष लक्षण। यथा सांख्य रे अछ कही तो भक्ति मार्ग को चिन्हई। विस्तारी कह प्रभु मते संचय न रहु मचिते। महाप्रभाव जय ईश्वर समस्त चित्तरे गोचर। जेहेतु लभी प्राणी माने कुशल हन्ति तत्क्षणे। संसारे मोह अंधकारे देहाभिमान जेते नरे। निद्रित होई से अछंती अज्ञाने किछि न जानन्ति। तो ज्ञान देई नर हरि विनाश अज्ञान तिमिरी। मैत्रेय उवाच। शुण विदुर मन देई माता वचने भावग्राही। कहन्ति अमृत वचन जेणे संतोष माता मन। श्री भगवान उवाच। शुण जननी स्थिर मने जे ज्ञान भक्तिर लक्षणे। बहु प्रकारे भक्ति जोग ज्ञानी साधन्ति मोक्ष मार्ग। स्वभावे गुण युक्त होई नाना संकल्प मने ध्याई। सात्विक राजस तामस गुण प्रवाहे जे प्रकाश। दंभ मत्सर भाव बही प्राणी हिंसारे युक्त होई। पर अपरे भेद वृद्धि तामस गुणे जे प्रसिद्धि। ए भावे मते जे पूजई तामस भक्ति ताकु कही। जस ऐश्वर्य कल्पे मने विषय ध्यान अनुक्षणे। ए कर्मे मते जे पूजई राजस भक्ति ताकु कही। ईश्वर अर्थे कर्म करे धर्म मार्ग रे जे प्रचारे। सर्वत्र देखई समान सात्विक भक्ति ताकु जान। एही प्रकारे नव नव साधन्ति केबा गुण मार्ग। मोहर गुण कीर्तिमान
नित्य जे करई श्रवण। मुहि जे सर्वगुणाश्रय, विच्छेदे नाही काहि मोह। एमंत भावे से भावई, कर्म बंधनु मोक्ष होई। समुद्रे जेह्ने नदी जल, मिली हुअन्ति एक मेल। से रूपे मोर देहे लीन, भक्ति भावरे हन्ति जन। शुण कहिबा मन देई, निर्गुण भक्ति ताकु कही। निष्काम मार्गे आत्मज्ञान, सर्वत्र देखई समान। पुरुषोत्तम भावे भजी, परम आत्मा मने हेजी। निर्गुण भक्ति एहा कही, अपरे शुण मन देई। सामीप्य सारूप्य एकत्र, सालोक्य ऐश्वर्य व्यक्त। एमाने जाहा मते द्यन्ति, एणे सन्तोष नहे मति। मोर भक्ति बिना एही, हेळे सन्तोष मोर काहि। एते प्रकारे भक्ति मार्ग, साधन्ति प्राणी मोक्ष जोग। जेबे त्रिगुण को जिणई, मोहर भाव कुल भई। क्रिया जोगरे निष्कामरे, मते सेवन्ति केबानरे। हिंसा वर्जित साधुगण, नित्य भजन्ति मोर नाम। केअबा मते पूजा करे, स्तुति बदने निरन्तरे। दर्शन स्पर्शन प्रमाण, ज्ञान वैराग्य आराधन। मित्र भावरे सर्वजन, देखई आत्मार समान। जम नियम मार्ग सिद्धि, बहु प्रकारे मान्य साधी। बसई अनुकंपा होई, मो बिनु अन्य न जानई। मोहर ज्ञान संकीर्तन, श्रवणे अध्यात्म दर्शन। आवर्ज साधु संग पूर्ण, अहिंसा धर्म परायण। शुद्ध निर्मल भाव पूर्ण, मोहर धर्म आचरण। मोहर गुण शुणी कर्णे, आनंद होन्ति प्राणी माने। जेमंत पवनर बळे, सुगंध दुर्गंध प्रसरे। से रूपे आत्मा विकार, ए रूपे देखिब ध्यानर। मु सर्वभूतर ईश्वर, आत्मा संपूर्ण रे गोचर। एमंत भाव मोर छाड़ी, जे पूजे अन्य लाभे बढ़ी। मु सर्वव्यापी जे अटई, एमंत भाव न जानई। जे भावे अंध बैर होई, से शांति केभे न लभई। मते पूजिब जेबे सेही, तार पूजारे तोष नही। सर्वभूतरे स्थित मुहि, जावत प्राणी न जानई।
तावत सकर्म पाशरे प्राणी बंधन ए संसारे पर अपर एक आत्मा अंतर करे जे महात्मा से मृत्यु पथु न तरई संसार मार्गे भ्रम होई जे आत्मा सर्वभूत मध्ये अर्चना करे जेणु सधे मित्र भावरे सर्व देखे संसारु तरे से प्रत्येखे अजीव मध्ये जीव श्रेष्ठ जीवरे प्राण जे गरिष्ठ प्राणरु चेतना विशेष इंद्रिय वृत्तिरे प्रकाश इंद्रिय सर्वगुणे श्रेष्ठ रसरे मत्स्य जे गरिष्ठ गंध वेदीरे से भ्रमर शब्द हेले सर्वेश्वर रूपरे भेद विद होई वर्णे से प्रत्यक्ष अटई अपाद मध्ये बहुपाद बहुपादरे चतुष्पाद मनुष्य मध्ये चारि वर्ण एथिरु ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण मध्यण देवज्ञ बहु अधीन जे अर्थज्ञ संशय क्षय जे अर्थज्ञ करई केवल सकर्म आत्मा को नाम तेणु करी मुक्त संग को से आचरी मोर अर्पित कर्म करे आत्मार भाव निरंतरे मते से कर्म समर्पई आत्मा सहिते तार जही रूपे मोर मन तही बहुमान नारे नमई एमंत भावे जे भजई ता हृदय निजे भावग्राही आनंदे दर्शन दियंती मोक्ष पदरे अधिपति भक्ति जोगरे मते ध्याई जे मते हृदय देखई परम ब्रह्मकुल भई एणु एकाग्र भावे ध्याई ए जे परम ब्रह्म सार प्रधान पुरुषंकर तार उपरे कहे नाही सृष्टिर आदि अंत सेही तार पीरति से दैव सर्जई कर्मर स्वभाव नाना प्रकारे रूप भेद आश्रय कारण संपद अद्भुत काल जे महिमा भनाथ निश्चय जाणीमा महत आदि जेते भूते अखिल संसार जगते समस्त आत्मा मध्यगत निरते करुअछ ग्रस्त ताहार तहु भय पाई निरते कंपुअछि देही से प्रभु कालर महिमा के करी पारे गुण सीमा प्रिय अप्रिय जार नाही विनाश करे सर्वदेही से काल पुरुषर भये निरते पवनटी बहे
जे काल भये सूर्य तापे भ्रमे ब्रह्मांड मध्य गते ଯାହାର ଭये ମେଘ ଗଣ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ଯାହାର ଭये ବୃକ୍ଷ ଗଣ ଲତା ଔଷଧ ଶସ୍ୟମାନ ଯଥା କାଳରେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଫଳନ୍ତି ଫୁଟନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଯାହାର ଭये ନଦୀ ଗଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ଉଦଧି ଯାହାର ଭୟରେ ଅଦ୍ୟାପି କେବେ ନ ଉଛୁଳେ ଅଗ୍ନି ଯାହାର ଭये ପୁଣ ସମସ୍ତ କରଇ ଦହନ ଯାହାର ଭये ଗିରିବର ଭୂମିରେ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଆକାଶ ଭୟ କରି ମନେ ସ୍ୱଦେହ ବିସ୍ତାର ସେ କଲା ସପ୍ତଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ ସଚରାଚର ଯେ ଭିଆଣ ଯାହାର ଭये ବାରେ ବାରେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ହୁଅନ୍ତି ସତରେ ଯେ କାଳ ଭୟରେ ତ୍ରିଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ସେ କାଳ ରୂପୀ ସେ ଅନନ୍ତ ଉଦାର ଅବ୍ୟୟ ଅଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି କରଇ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଭାବ ବ୍ରହି ଯେ କାଳ ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧରେ ଏଣୁ ଏ କାଳର ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ତୋର ଭକତ ଜନ ଯହିଁ କାଳର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସୁଜନେ ଏଣେ କରମତି ତୁଟିବ ସଂସାର ଦୁର୍ଗତି ଏ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକ୍ୟାं ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମାତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବାଦେ ନାମ 29 ଅଧ୍ୟାୟ। 30 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦେବହୂତିରୁବାଚ ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ କନ୍ଧର୍ମ ଘରଣୀ ଚରଣେ ପୁଣ ପୁଣ ପଡ଼ି କପାଳେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ଭ ପ୍ରଭୁ ମତେ କର ତ୍ରାହି କହଇ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ବିଷ୍ଣୁର ନାଭି ପଦ୍ମ ମୂଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଉପୂଜି ମହାଜଳେ ପ୍ରଜା ସର୍ଜିଲା ଅବଧାନେ ସାଧିଲା ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାନେ ସେ ହରି ନାମ ଏ ସଂସାରେ ଯେବା ଶୁଣନ୍ତି ନିରନ୍ତରେ ମୁଖେ ବନ୍ଦନ୍ତି ନିରବଧି ତରନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଜଳଧି ସୁଜନେ ଦୁର୍ଜନ ବିଚାର ଯହିଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁରାଚାର ତାର ବଦନୁ କୃଷ୍ଣବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱଭାବେ ଅଜ୍ଞାନ ବିଧ୍ୱଂସେ ଅନ୍ତେ ସେ କଇ ବଲ୍ୟ ମିଶେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ
କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭମାତ ହୁଅ ସାବଧାନ, ଯେ କାଳ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ବଳବାନ। ସେ କାଳ ପରାକ୍ରମ ଯେତେ ମୁଁ କହି ପାରିବଇ କେତେ, ଏ ଯେତେ ଜୀବ ଲୋକେଛନ୍ତି ତା ଗତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କାଳ କଳ୍ମୁ ସନାଶଇ ଏଣୁ ତା ଗତି କେ ଜାଣଇ। ଏ ଚରାଚର ଦେହ ଧରି ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦି କରି, ସକଳ କରଇ ଭକ୍ଷଣ କ୍ଷୁଧାର୍ଥେ ଯେ ସନେ କୃପଣ। ଯେହ୍ନେ ସମୀର ବଳିୟାର ଯିମୁତେ କରଇ ବିହାର, ସେ ଘନ ତା ଗତି ନ ଜାଣେ ତେ ସନେ ହୋଇ ଦେବଗଣେ। କାଳର ଗତି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କାଳ ବଶେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି। ଏ ଜୀବ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନେ ଭ୍ରମଇ, ବିବିଧ ଦୁଃଖେ ତା ସଞ୍ଚଇ ସେ ଅର୍ଥେ କାଳ ତା ହରଇ। ତ୍ରିଲୋକ ସୁଖ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଥ କାଳ ବିନାଶଇ। ସେ କାଳ ବଶେ ବଳିୟାର ସେ ଜାଣିପାରେ ଗତି ତାର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ବିହରଇ ମନ ବଚନେ ଭେଦ ନହି। କୃଷକ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସେ ଅର୍ଥେ କାଳ ବିନାଶଇ। ସେ କାଳ ମୁଖେ ଜୀବ ରହି ନାନା ବିବାଦେ ହିଂସା ବହି, କରନ୍ତି ନାନା ଛନ୍ଦ ମାୟା ହୃଦେ ନ ବସେ ଜୀବ ଦୟା। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବ ମୂଢ଼ପଣେ କାଳ ଗରାସେ ପୁଣ୍ୟହୀନେ, ତାହାର ନାହିଁ ପକ୍ଷାପକ୍ଷ ସକଳ କରଇ ସୁରକ୍ଷ। ଏ ଜୀବ ଅତି ମତିହୀନ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚଇ ପ୍ରତିଦିନ, ଯେ ଅର୍ଥେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପଗତ ନ ଜାଣେ ଏ ମୂଢ଼ ପଣ୍ଡିତ। ଅନିତ୍ୟ ଦେହ ନ ବୁଝଇ ବ୍ୟାପାର କରେ ଦୁଃଖ ସହି, ଗୃହ କଳତ୍ର ଧନ ଆଦି ଏଣେ କରଇ ନିତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ଏ ଦେହ ପରମାତ୍ମା ମୋହେ ମୋହର ବୋଲି ନିତ୍ୟ କହେ, ଏ ମହାମୋହେ ପଡ଼ିଅଛି ଏଣୁ ଏ ନ ବୁଝଇ କିଛି। ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଜୀବମାନେ ନିରତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ, ଯାବତ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସର୍ବତ୍ରେ ଫୁଟିଣ ମରନ୍ତି। ଏ ଘୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମନେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଜନ୍ମେ ଅଜ୍ଞାନେ, ଯେବେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ତା ମଣଇ। କରଇ ନରକ ଆହାର ତଥାପି ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ଦୂର, ନରକ ଯୋନି ନ ଛାଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହେ ସ୍ନେହ ବହି। ଦେହ କଳତ୍ର ସୁଖ ଘର ପଶୁ ଭୃତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧୁ ମୋର,
ମନକୁ ଏଣେ ଦୃଢ଼ କରେ ସୁଖ ମଣଇ ଦୁଃଖ ଘରେ। ମଣଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲି ଅନେକ ସୁଖେ ମୁଁ ଲଭିଲି। ମତୁଲେ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କେ ଅଛି ମୋ ସମ ଜଗତ। ତହିଁରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନ ବୁଝେ ପଡ଼ି ମାୟା ମୋହେ। ତାଙ୍କ ପୋଷଣେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦଗ୍ଧି ମରେ ଦୁଃଖ ଘରେ। କରେ ଦୁରିତ ଦୁଃଖ ମାନ ଏମନ୍ତେ ମୁନି ଏ ଅଜ୍ଞାନ। ଅସତୀ ଦୃଷ୍ଟ ନାରୀ ଘରେ ବିବିଧ ଛନ୍ଦ ମାୟା କରେ। ତାର ସୁବେଶ ପ୍ରିୟ ଥାଇ ସେବକ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଲଙ୍ଘନ କରି ନ ପାରେ ରାତ୍ର ଦିନ। ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରଇ ଏକାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ। ସେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରିଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ନାରୀ ବସେ ବିହରଇ ନିଶି ଦିବସେ ମନ ଦେଇ। ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରୀତି ନରକେ ଉଟାରି ପକାନ୍ତି। ନରକ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖ ଏହି। ଏହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ ପାଣି ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପରିମାଣି। ବାଳକ କୋମଳ ବଚନ ତା ଶୁଣି ଅତୀତ ସମନ। ସେ ବାଳ ଗାବନ୍ତେଣ ଗୀତ ତହିଁ ଅର୍ପିତ କରେ ଚିତ୍ତ। ସେ ସର୍ବ ସୁଖ କର ମନେ ଯେ ହିତ ନ ଜାଣେ ଅଜ୍ଞାନେ। ସେ ଗୃହ ଅତି କୂଟ ଧର୍ମ କରଇ ଅତି ଛନ୍ଦ କର୍ମ। କେବଳ ଦୁଃଖର ଏ ମୂଳ ତହିଁ ପଡ଼ିଣ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନାନା ବେପାରେ ଦୁଃଖେ ଧାଇଁ। ସେ କ୍ଲେଶ ଅତି ସୁଖ ମଣେ କେବଳ ମୋହେ ନ ପ୍ରମାଣେ। କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣେ ଥାଇ ବହୁତ ଧନ ଉପୁଜାଇ। ବହୁତ ହିଂସା ଯେବେ କରେ ଏ କର୍ମେ ପଶେ ନିରନ୍ତରେ। ଯାହାକୁ ପୋଷେ ଦୁଃଖେ ନିତ୍ୟ ନରକ ଭୁଞ୍ଜେ ଦେହ ଅନ୍ତେ। ତାହାକୁ ସତ ତପସ୍ୱୀ ଆପଣା ସୁଖ ନ ବାଞ୍ଛଇ। ଯେବେ କ୍ଷୁଧାରେ ମରୁଥାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରତେ ଭୁଞ୍ଜାଇ। ତେବେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅବଶେଷ ଏ କର୍ମ ଧର୍ମ ଯାଇ ନାଶ। ତଦନ୍ତେ ଲଭେ ଅଧୋଗତି ଏହା ନ ବୁଝେ ଦୃଷ୍ଟମତି। ସେ ଯେବେ ଦଇବ ସଂଯୋଗେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ କର୍ମ ଯୋଗେ। ପୁଣି ଜୀବିକା ଆରମ୍ଭଇ ସେହି ଯଦ୍ୟପି ନାଶ ଯାଇ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭେ ବାରମ୍ବାର କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୂଢ଼ ନର।
समर्थपण थिबा जाए तातहि करई उपाय तहुँ होइले असमर्थ लभे चिन्तई पर अर्थ लोभ बढ़ाई पर धने नरक भय कुन माने निंदित कर्मे हरे दिन कुटुंब अर्थे अभावेण एमंत मंद भागी होई कुटुंब पोषी न पारई एणु हरई पर धन नाशई पूर्व जन्म पुण्य दरिद्र जीवने बंचई नाना आपद पीड़ा पाई वृथा उद्यमे फुटी रहे आउ संपद केबे नुहे सर्वदा भजई कृपण करई नित्य अर्थदान अर्थविहीने चिंता कूले शरीर दुख ता निर्मले श्वास उठई निरंतर एमंत नाशई शरीर अत्यंत बुद्ध भाव पाई कुटुंब पोषी न पारई समर्थहीने निज घरे बंचई अति थिबे भारे ताहाकु केही न गणन्ति नाना वचने गाड़ी दियन्ति चौर्य बंदी प्राय होई प्राभव भर्सनाश होई दारातनय आदि जेते आबर छाड़िले तुरीते जेबा आबर पूर्वे थिला से पूर्व स्नेह सबु गला मरण निकट होइले वैराग्य केबे न भजिले दारातनय भय तारे दियन्ति अति हतादरे भुंजई गृहांतरे जाई संकिते स्वान प्राय होई चिंतार्थ जोरे दुख मने रोग बढ़ई प्रतिदिने आहार बिने चिंता छने न पारे मंद हुतासने आहार अळप भक्षई दुर्बले उठी न पारई गृह बाहारे आसी रहे कफ विकारे शक्ति नुहे कफे पूरित नाड़ी मान श्वासन चलई समान जेणु पवन मंद होई वचन न पारई कही सर्वदा उठे काश श्वास एणु लभई बहु क्लेश कंठ करई घूर घूर वचन नुहई बाहार बाली सजारे नेई साई बंधु बांधवे बेढ़ी तही से सर्वे करन्ति रोदन श्रवणे डाकन्ति सघन हे तात बोली के डाकई ता गुण भाड़ी के रोदई
नाना प्रकारे से रोदन्ति ता दुख केही न घेनन्ति केहू डाकन्ति पुत्र भाई पत्नी डाकन्ति हे गोसाई पीड़ित मृत्यु दुख घरे कुटुंब भरण व्यापारे शुण जननी एक चित्ते संसार दुख सुख एते मन निविष्ट तहि कला इंद्रिय जीर्णी न पारिला तेणु होइला मृत्यु तार ए दंड अति भयंकर बंधु बांधव सका कूले ता दुख भागी के नहिले व्यर्थे पोषिला तांकु दुखे से बेतेजिले विमुखे प्राण जीवार बेले माए अति वेदना जीव पाए तार व्यथारे नष्ट मति चेतना रहित हुअन्ति तदन्ते जमदूत बेनी आसन्ति दंड पाश घेनी पापींकु घेनी जीवा पाई सक्रोध नयने अनाई से दूते अति भयंकर कोपित नयन गभीर तांक दर्शने पापी जन हृदय भये कंपमान आरते छाड़े मलमूत्र संभाळी नुहे कफ गात्र रंभा पल्लव प्राय होई सर्वांग सत्वरे कंपई जातना कळे बर नेई बळे बांधन्ति पाश देई नियन्ति घोर दीर्घ बाट दंडन्ति जेह्ने राजभट नियन्ते करन्ति ताड़न भये हृदय कंपमान पथरे गमन्ति कुकुर रोषे काटन्ति ता शरीर दंशन तीक्ष्णे खंड खंड बेगे भक्षन्ति तार पिंड विक्रमी करन्ति भक्षण हृदयी कातरे भजेण से अति कष्टे भय पाई निज पातक सुमरई उठी पड़ई जे विकले से घोर दंड भयाकुले क्षुधा पिपासा दुख तर पथरे नियन्ति सतर से पथ अति तप्त बड़ झांके पवन दावानल तहि संतापे दुख भये पुष्पेण पीड़न्ति निर्दये तहि तपत बालुकारे प्रवेश करान्ति सत्वरे गमई अति कष्ट भरे न गले मारन्ति निर्भरे क्षणे विश्राम न करन्ति अनेक घर शास्ति दियन्ति
आश्रय उदक न मिले समर्थहीने भये चढ़े पड़ी उठाई दुख श्रमे मूर्छित हुए ज्ञान भ्रमे से दुख दया न करन्ति दुस्सह दंड मार्गे न्यन्ति गहन घर अंधकारे नियन्ति पापी से सतरे एमंत दुखे पापी जने प्रवेश जमर भुवने 29,000 जाहार हेमात संख्या से बाटर बेनिता त्रय मुहूर्तरे प्रवेश करान्ति सेठारे तहि दंडन्ति प्रतिक्षणे समस्ते सर्वांग चरणे तदन्ते दहन्ति अनळे हृदय निर्घात चहळे अत्यंत पीड़ारे व्याकुल क्षुधारे हुए ज्ञान भोळ आपणा हस्ते देह मांस काटिण करुथान्ति ग्रास अथवा काटी देई कर ताहा भक्षयी पापी बर गृध्र कुकुर जमपुरे पापींकु बेढ़ीण सतरे ओटारी न्यन्ति करी टाण तथापि न छाड़ई प्राण सर्प वृश्चिक तमसादी कोपे काटन्ति निरवधि हस्त चरण खंड खंड पापींकु काटी दियन्ति दंड हस्ती सन्मुखे दियन्ति नेई से पादे माड़ी ओटारई दशन शरीरे मारन्ति पर्वत शिखरू पकान्ति तदन्ते खात खोली रुन्धि ध्रुप पुराई निरवधि बुड़ाई रखन्ते जलरे पत्थर लदी ता उपरे आकुले हृदय विकले मुंड पिटन्ति कपानले तामिश्र आदि जे जातना केते ता करिबा वर्णना पातकी सकल भुंजई सकर्म पासे बंदी होई दुर्जय वृक्ष विनिष्ठुर बंधने फुटे निरंतर तहु न पारे पापी जाई नाना प्रकारे पुण्यदाही जेते अछन्ति नर नारी जातना दुख सर्वसरी उभय संग एते हुए नरक दुख भुंजे मोहे भमात देख सुविचारे नरक स्वर्ग एही ठारे नरक जात नाएतेक स्वर्गटी नाना भोग सुख एबे नि बुझी परिमाणी
ବିବେକ ମୁଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଏ ରୂପେ କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷେ ନିଜ ଉଦର ପରିତୋଷେ ଏବେ ନିସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଣ ଏକାନ୍ତେ ଚଳଇ ଭୁଞ୍ଜଇ ଆପେ କର୍ମ ଫଳ ଏ ଅର୍ଥେ ନାହିଁ ବଳିଆର ପ୍ରତେଜି ନିଜ କଳେବର ଏକାସେ ଗମେ ନିଜ ପୁର ଅଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି ଯେ ଦେହ ପାଶେ ସେହି ଭରି ସେ ଦେହ ସ୍ନେହ ତେଜି ଯାଇ ପାପୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବସଇ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣ ଫଳ ତାହାକୁ ଯେତେକ ସମ୍ବଳ ଏକାସେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ ସେ ପାପ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ପାପିତା ଏକାନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଧନ ହରାଇ ଯେହ୍ନେ ନର ଭୋକରେ ଯେ ସନେ ଆତୁର ତେସନେ ପାପ କରେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳେ ଭୁଞ୍ଜେ ପୁଣି ପୁଣି ସେ ଦୁଃଖ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ପର ତେସନେ ନରକ ଆହାର ବୁଲେରେ କେବଳ ଅଧର୍ମ ଆଚରି କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣେ ଭରି ସେ ଗମେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରା ନିର୍ଭୟେ ନରକ ମାନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟେ ମରଣେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏକାନ୍ତେ ଯେତେକ ଯାତନା ଅଛଇ କ୍ରମେଣ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ଶ୍ୱାନ ଶୂକର ଆଦି ଯୋନି ପାପିଲ ଭଇ କର୍ମ ଘେନି ଏ ପାପ ଯାତନା ଜଗାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ବାକ୍ୟନ୍ତେ ତଦନ୍ତେ ନର ଦେହ ପାଇ ଏଥେ ସଂଶୟ ନ ଘଟଇ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 तृतीय स्कंदे कपिल देवहूति संवादे नाम 30 अध्याय।